अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मैं आज आपके लिए लाया हूँ रंग को गोरा करने वाली एक रेमेडी जो कि इंशाल्लाह 100% काम करेगी। और ये नहीं कि सिर्फ चेहरे का रंग साफ कर दे, आपके सारे जिस्म का रंग इंशाल्लाह 100% तौर पे साफ हो जाएगा, गोरा और रेड कलर आपका आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो वीवर, आज मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा जो कि एक घरेलू ही आपकी किचन में बहुत आम सी चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ज़रिए, और एक आपको बताऊंगा मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन जो आपने खानी है, और किचन वाली जो रेमेडी है वो आपने पीनी है। बस इंशाल्लाह आप 15 दिन में देखेंगे कि आपके चेहरे में ग्लो और आपका चेहरा साफ और जिस्म भी आपका बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और रंग आपका बिल्कुल गोरा हो जाएगा। तो वीवर, सबसे पहले आप होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो नोट कर लें। वो है आयोडियम। ये आपने लेनी है 200 की ताकत में। ये कतरे होंगे, आप जर्मन की कोई भी कंपनी है डॉक्टर विल्मर श्वाबे की, उसकी ले लें आयोडियम। और दूसरी मेडिसिन है अग्नेशिया। है जो कि आपने ये भी 200 की ताकत में लेनी है। ये भी कतरे होंगे। अब आप इसका तरीका इस्तेमाल देख लें। आपने दोनों शीशियाँ लेके ना, एक पे एक नंबर लिख देना है और एक पे दूसरा नंबर लिख देना है। सुबह के वक्त खाली पेट नाश्ते से 5 मिनट पहले आप एक जो शीशी है कतरों की जिस पे आपने एक नंबर लिखा है, उसमें से 5 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के ले लेना है। और शाम को फिर खाने के बाद या खाने से पहले, अगर खाने से पहले लें तो 5 मिनट पहले दूसरी वाली जो आपकी मेडिसिन है, दूसरी शीशी है अग्नेशिया है। फर्स्ट टाइम आपने आयोडियम ले लिया है तो शाम को आप अग्नेशिया लेंगे 200 की ताकत में। ये भी उसी तरीके से आपने 5 कतरे आधे गिलास पानी में डाल लेने हैं और उनको पी लेना है। अगर आप खाने से पहले लें तो 5 मिनट पहले ले सकते हैं। अगर खाने के बाद लें, सोते वक्त लें, तो कम से कम खाना खाने के 3 घंटे बाद आप ये लेंगे। ये तो होगी आपकी वो मेडिसिन जो आपने बाज़ार से लेनी है। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। और दूसरी जो है आपकी किचन जो रेमेडी है ब्यूटी के लिए, वो है आपने एक गरम शाम को, रात को एक कप पानी जो है या एक गिलास आप ले लें, उसको आप कर लें गरम इतना हो कि उबल जाए तकरीबन पानी। और इस उबले हुए पानी को आप उतार लेंगे। गरम पानी में 1 चम्मच आपने डाल लेनी है सौंफ, साबुत सौंफ जो आपके किचन में अमूमी तौर पे होती है। तो 1 चम्मच आप डाल लेंगे सौंफ का, और एक टुकड़ा तकरीबन इंच बाई इंच का दालचीनी साबुत, उसका टुकड़ा एक डाल लेना है। और तीसरी चीज़ जो आपने इसमें डालनी है वो है छोटी सब्ज़ इलायची। ये भी आपने साबुत डालनी है, लेकिन इसका जो है एक तरफ से मुंह खोल लेना है ताकि इसमें से जो बीज का रस है वो भी पानी में शामिल हो जाए। अब ये आपने तीनों चीज़ें उसमें डाल ली हैं, गर्म पानी में डालनी है। और उस गिलास आपका शीशे का होना चाहिए,
جا ہونا چاہیے مٹی کا۔ اب اس کو آپ نے رات بھر کے لیے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، صبح آپ اٹھیں گے جب نماز کے لیے، منہ کی صفائی کے بعد آپ نے اس کو کون لینا ہے پانی کو، جو آپ نے اس میں میڈیسن ڈالی تھی ثابت، ان کو علیحدہ کر دینا ہے۔ جو اس کا پانی جو آپ نے ایک گلاس رکھا ہوا تھا، وہ پانی آپ نے پن چھان کے وہ نہار منہ پی لینا ہے۔ تو یہ آپ نے روزانہ صرف صبح نہار پینا ہے اور بنانا ہے رات کو، ڈپ اس کو رات کو کریں گے آپ میڈیسن کو، اور صبح نہار منہ پی لیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے ناظرین کہ آپ انشاءاللہ 15 دن میں آپ کا رنگ جو سانولا تھا تو وہ بالکل سفید ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اور آپ کے چہرے پہ جو رفنس تھی وہ دور ہو جائے گی، آپ کی سکن میں چمک آ جائے گی، آپ کے داغ دھبے جو چہرے پہ ہوں گے، جو کیلوں کے نشان ہیں، جو مہاسوں کے نشان ہیں، وہ بالکل صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جب تک دیکھیں گے آپ وہ کا رنگ جتنا آپ نے گورا کرنا ہے اس وقت تک اس کو استعمال کریں گے۔ جب آپ دیکھیں گے اب میری سکن ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا رنگ ٹھیک ہو گیا ہے جتنا چاہیے، آپ اس کو بند کر دیں گے۔ یہ جو نسخہ ہے اس کا جو ہے نا، نہ ہی کوئی نقصان ہے نہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے۔ آپ اس کو 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 15 دن ہر صورت میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ آپ کی سکن ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا کلر ٹھیک ہو گیا ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں۔ اور یہ جو نسخہ ہے یہ آپ کے رنگ کو سفید کرے گا تو جینوئنلی طور پہ اور مستقل طور پہ کرے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ آپ نے نسخہ بند کر دیا ہے تو رنگ پھر کالا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں نکلیں گی میرے لیے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اللہ خیر کرے۔ اگر آپ نے حوصلہ افزائی کی تو ایسی بہت سی ریمیڈیز، بہت سے نسخے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی لائف کو بالکل چینج کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔